Ates mola kionse Aliye bamanyan macha banyan zirbi despero ayeri fikir pianuk nadani na jahalati de tokhmaz lazb basiyode de anujuksiyot ju Ali waliyullah innasang आलम का कुल्ल कायनात के तसल्लुत नसंग जब तक अवाम साथ मताना अली चौसलाचा बयान से बेहरमती के नजर बिंदु स्पेराव ज़र बिज़ोस्ता उखरी के बेहतरामी बिंदु यरस من تقص بخورا حزغت چigna kam se kam alayhi salatu wassalam chig ali tusbula chibayan chay aziz man ni sirisi ke yaris peren tanaqus pe yaris kundu ali waliyullah nasangna tamam alami ke musallad yut nasangna changbayan chamin wa ya musallad yut yamid agar duka to medna min jam sung sena changba mayan nak to yani musallad med domara aslan yare ali tasallut yuzerbo pe aqida pukhri med pain وإلا النقص جون زي ريسبيرينو علي ولي الله مسلط إن سانغنا چنگ باين چبي يعني مسلط ما سنديني اگر دو چوز علي چيلا قبول يدنا مسلط يد تمام گنگ ميك خداي اذن و اراده کے زر نکتو ميون جم سون يا ما سون فرق سچمين يعني چم فرق مت بالي ميون جم ما چانا کتو گاه خداي سان مزات پس اجازت تنگ ممت ين تنگ قيام مبوس دو خرانچ يران نگی عقیدہ پوین تمام گنگمی کے درنگ چن کل علم یوت بلے گاہ علم دے چی کھنتا حقیقی علم یوتن دونی کے وظیفہ میں کھون عمل باید بھی امام حسین علیہ السلام فی حق علم یوت نگتو شہید چجین پھلان چجین گاہ ادی علم حقیقی کا عمل باید پول وظیفہ میں دستور میں دو خران چک قدرت کل باید پول اجازہ میں چو خران چک مدن یران نگی عقیدہ پودیاوین کی درنگ چن پس قدرت حیدری خوریوت قدرت الهی و غیبی کریوت 40 نفر لمین میود تسکول بمین می ده خیبر استغوب و فوت فانس باید پیلا پچی که علی پوین ده علی پو کس کری فیق پوز کسال مزما قلعتها بقوة بشریه لانسان کن نزد خیبر استغوب بشر میں انسانی کتی کا فوت ما فانسد ولكن قلعتها بقوة الهیه مزسنا خدای غیبی ده قدرت پیگا فده فانسین امیر المؤمنین ادی قدرت مطلق الهی پنا وصل سنسیوت پی ذات چگین دولا میخور بر وشاینا مسلط دیت پی علی پنا سنگ باین چمین دون افسوسین لعزیزان کن من ده چوگا منمو مفر سپرا پودین نگید منمو من یرنگ ننگز افراد می بهر گوش ده های فجری مال سیک کم سکم جب مجتک نده های فجر باز ده های مال سیک کم سکم جخشی دی شب بیمین نجو پده های خیبر لطون پده های مکه لطون پده های خندق لطون دون که رین چانسک شهدات آسن دون پایمال چهتون ممتا افسوسین خطیب پویونسن چانسی دون مبالغه بیندو اگر دی شخص پومت پن امام راحیل که تومت پن کتو فقهاء كل امام زمان من مثلا فقهاء كل حتى امام زمان شوس الله اكبر يعني چی فقيه معنا سو دغه تفسیر تاسنه يعني دا سکول ندون یان امام زمان من تاسو شوس ني يارس چی زربرگوس دون یان ماس پلمینا سکم جوجو کن غیرت انو چون سینده دو می چار گزله علوی محبت کریوت کن کن لحیدرین کن الحمدلله دوس بيران نالتار وز آخر و ایموس بلا چانسک درین چم کنی مقام کن توری کن و زربایت پان یری دیانس پر آپوز اگر چی تفسیر بس خاص بس تانگه تو مشکل مد نسانگنا چانسک می عقیده کن نقصان تانسد ضرر تانسد دو ارس توجه بوس دیسپران زرچام کرن حرامی اندی تر پیکان امیر المؤمنین فقط بنا چانسی نسبل عقیده پو کرچوگید پیغمبری فیق پوز دی آخری نصیحت پینتا تذکر پو اسباب اتمام حجت لعزیزان کن خیبری دی شخص استغون فته دی فتح و کامیابی پو حاصل سونسنا پیغمبر اس کے سلموز یا ایوہ الناس لمیون امتحنوا اولادکم بحبه کن دفرون لامتحان بز ہے حب امیر المؤمنین کا فإن عليا لا يدعو إلى ضلالة امیر المؤمنین اس کن دنگ گمراہ طرف لکھر چمین ولا